O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu que as defesas aéreas do país foram responsáveis pela queda de um avião de passageiros do Azerbaijão em dezembro passado. Tratou-se do primeiro reconhecimento público de responsabilidade pela tragédia. Находился украинский беспилотник. Мы вели сразу 3 таких беспилотника, которые пересекли границу Российской Федерации ночью, в день трагедии. Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России. И 2 ракеты, которые были выпущены, они не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте, а взорвались, может быть, это была самоликвидация, в нескольких метрах, где-то примерно в 10 метрах. Мы, безусловно, как и договаривались. O avião de passageiros viajava de Baku para Grozny quando caiu perto de Aktau, no Cazaquistão. Morreram 38 pessoas e outras 29 sobreviveram. Os investigadores concluíram que o avião foi atingido por estilhaços num contexto de atividade aérea de drones na região. Os pilotos teriam solicitado uma aterragem de emergência na Rússia, mas foi-lhes dito para continuarem o voo em direção ao Cazaquistão. O Azerbaijão já tinha no passado acusado Moscovo de tentar encobrir o incidente.